Traditionally, literacy means the ability to read and write. Now, information literacy means the set of skills needed to find, retrieve, analyze, and use information. Information literacy is knowing when and why you need the information, where to find it, and how to evaluate, use, and communicate it in ethical manner. Information literacy skills are helpful to everybody, especially students, in order to succeed academically and in their future job opportunities. Teachers and lecturers are greatly in need of information literacy skills in order to carry out their occupations efficiently and successfully. Basically, everybody in the society is in need of information literacy skills. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model literasi informasi. Literasi informasi dapat diterapkan melalui sebuah cara yang terpola agar seseorang mampu mencari informasi secara tepat. Cara ini disebut dengan model literasi informasi. Ada beberapa model dari literasi informasi ini. Yang pertama itu British Model. British Model ini dikembangkan pada tahun 1981 oleh Michael Marland. British Model ini diterapkan di sekolah dan disebut dengan keterampilan informasi. Ada 9 langkah menerapkan British Model ini, yaitu yang pertama, memformulasikan dan menganalisis kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memeriksa sumber-sumber informasi. Yang ketiga, menelusur dan menemukan sumber-sumber individu. Yang keempat, menguji, memilih sumber-sumber informasi. Yang kelima, mengintegrasikan sumber-sumber informasi tersebut. Yang keenam, menyimpan dan mensortir informasi. Yang ketujuh, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Dan yang terakhir, mempresentasikan dan mengkomunikasikan informasi dan mengevaluasi. Yang kedua itu Empowering Egg. Empowering Egg ini dikembangkan pada tahun 2004. Tujuannya adalah mengembangkan model literasi yang akan digunakan untuk negara-negara Asia dan Selatan. Model yang dikembangkan disebut Empowering Egg ini atau EEG karena mencakup 8 komponen menemukan dan menggunakan informasi. Yaitu yang pertama, identifikasi topik atau subjek, sasaran, audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. Yang kedua, eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Yang keempat itu, organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis. Yang kelima, penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuat daftar pustaka. Yang keenam, presentasi, penyebaran dan display informasi yang dihasilkan. Yang ketujuh, penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, penerapan masukan, penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk sebagai situasi. Dan yang terakhir itu The Big Six. Model literasi Big Six ini sangat populer dan banyak digunakan hampir di seluruh negara, bahkan di Indonesia. Big Six ini memiliki 6 tahapan pemecahan masalah, yaitu yang pertama, perumusan masalah, yang kedua, strategi pencarian informasi, yang ketiga, lokasi dan akses informasi, yang keempat, pemanfaatan informasi, yang kelima, sintesis, dan yang terakhir, evaluasi. The concept of information literacy first introduced 1974 in America by Paul Zurkowski. Zurkowski said people trained in the application of information research to their work can be called information literate. They are learned techniques and skills for utilizing the wide range of information tools as well as primary service in molding information solutions to their problems.
Concept literacy information on a dictionary for library and information science by Reid says that skill in finding the information one needs and understanding of how libraries are organized, familiarity with research they provide, or encoding information formats and automate search tools, had knowledge of commonly used techniques. Meanwhile, Library of Congress subject heading say, here are interest work on the ability to recognize when information is needed and to locate, evaluation, and use the required information effectively. The application of information literacy is very much needed in information age to solve school, work, and social problems. The person who can be said to be literate in information literacy is those who are able to understand information. For this case, the role of librarians is needed in implementing information literacy applications programs to support the teaching and learning process. The application of information literacy can be done easily if the person has some skills like 1. Know the information need, 2. Know how to cover information gap, 3. Develop an information search strategies, 4. Find and using information, 5. Compare and evaluate information, 6. Organizing, applying and communicating information, and 7. Synthesize and create information. Okay, so that's all the presentation of our papers. Thanks to you all who have been willing to watch this video. Hope this video can increase our insight and knowledge about model, concept, and application of information literacy. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.